Tam tam mana paika? Angin ko lagi. Dia tak pacar. Right? Asal. Ekun paya ko. Pakai kau. PS rok dam besek. Abang angkut pacar aku. Paya ko. Kamu yang pacar. Singi nya ekadi ba. Tam bazar ba. Gabor di bazar. Agin se mana rok dam da. Kesa kelain kan. Taise kelai singo. Kesa kelain pun kage. Oh teman tabung kesa pacar. Saya tiga rokok pacar. Saya tiga tapi rokok pacar. Nang muy kesan rok sangnya nilai dengan begitu please aja sabar sabar auto SDM private खरीदी कहाँ पे क्या बात आज नोंगर में कुछ नोर हर नवा कहाँ पे ये कौन सा तो कौन सा मार्केट रेट कौन मतलब नोर साबर है সাধারণত পাওয়া যায় না বলে 10 টাকা দাম একটা ব্যাগ লন দাম ঠিক কইতাছো তো আমারে আমার দেখে কম কইতাছ না তো না 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 স্যার 1 লাখ বুঝে পড়িনা করব আঙ্গুরের প্যাকেটটা কই এটা আঙ্গুর না রে হ্যালো আঙ্গুর স্যার ফুল প্যাকেটটা হ্যাঁ ওই আমরা আইতাম আছি ঢাকার জন্য আছে there is no panic. Pai datang. Ini pai na, hindi na 150. Musik dam PS. Namu
হ্যাঁ 40 হ্যাঁ নন বুসুক সাবা দাম 30 আর নों 40 সামান দাম 30 जों थाङा जा आं अफर मालिक रिबला पियाज ना खाय नबो जेखेर नाइन छौ केजि ना खांके केजि ना खाय नबो जेखेर नाइन छौ खाय 500 ना खाय 50 टाका नि छाता आलुला आलु खांकाय फिक्रे बाखा छौ पचिन बाखा छौ तिरि आगिन सै दाम खाना पियाज के दाम बो दुकान फुं दमाना या हानकारि फलो दाम साइमा दाम गुरु फायकाला बं तहाय फातार फांनाय बल लंगा দোকান বন্ধ না ওষুধের দোকান বন্ধ না জলের দোকান বন্ধ না ঠিক আছে সবজি মাছ মাংস ওষুধ জল এগুলির একটাও বন্ধ না মুদি দোকান সব খোলা কেউ আপনাদের কাছে হাত জোর করে অনুরোধ পাগলের মতো জিনিস কিনা বাড়িতে জমায়েন না তাইলে আমরা পারতাম না দামটা কন্ট্রোলে রাখতে ঠিক আছে আপনাদের যতটুকু লাগে নেন কিন্তু অপ্রয়োজনে কিনেন না আমি বারবার সব জায়গায় দেখতেছি যে স্যার এক প্যাকেট চাল কিনে না বাঁচে না তো এলিগেই তো কইছি জলের দোকানও খোলা থাকবো কইছি তো জলের দোকানে খোলা থাকবো Pajam 30 টাকা ফলো নাই রঞ্জিত pajam 30 টাকা 30 টাকা কাহাম খানা enggak biasa serang lo fatal biasa lu aja fatal kau kai 10 টাকা 15 টাকা তুম bisa আগে রেটন খানা বলে 15 টাকা 10 টাকা দামটা বাড়ি দি বাড়িয়া আগে দাম ভালো এই ডিম কত গিয়া দু একটা বাই করে দেখান তো এই সিজনে শীতের পরে গরম শুরু হওয়ার জাস্ট মুহূর্তে পুরান মালগুলি বিক্রি করে তারা नाहार मोटामोटी जे मार्केट विजिट खालामनानै लास्ट कन्डिशन दामाथ' गरीब नायखांके दुइटा निसिमि लकडाउन 5.5 तामै दङ बबेहाय सिचुएशन बिदिनो जों एडभान्स माइकिं रखायरेगा गभर्नमेन्ट हयतो जेहेतु सिमथानि इन्स्ट्राक्शन दङ दुइटा निसिमि लकडाउन नांनाय हिनै एसेन्शियल कमोडिटिस जे नांमानि माइरं थक दाल केरोसिन चीनी आमहायरक जे तै बिथि ख्राय आबनो बादे तै बाद बाकी बेबां बन्द तंनाय हिसन साखलाय रेखा सोंनायनि मेना माहाय नुगो बाक्सा कायसे कुइसु सियांगै कायसे कुइसु खुलुजार नुखा आबरनो सों बन्द खायरेखा तै सोंतिनि आं एसडीएम जम्पुइजलांगै आनि जे टीम डीसी एसडीसी तै बुयूसी दङ तागारगला तै जम्पुइजलानि सों टीम अंखका अंखरि सों गोबां बाजार रेट खायनिखिया सों आम जगै निखिया ब रेट नि बुसुक ब मानेनि बुसुक रेट सोंनायनि मेनि आसुक आगरतला रगो जे खानामा हाय आसुक अरंगिया बाक्सा 5-10 टाका बिसि नावै फालगाहानि खानावा सों थांमा परे बरक नर्माल रेट न तुबखा दागबो आगिन हायनि रेट तो आसुक बांगियाखौ लकडाउन नि मीन्स पब्लिक विदाउट काहमके बुसियाखौ बहाय मेसेज दङ पब्लिक आं नरो मीडिया नि बिसिंते आं अबनो पब्लिक नि साखलायना मुजुंगो लकडाउन माने सों नक बिसिंगो तंनाय सों ना पारते माइया नगो तंगि माइया मानिके हेसं ना हाना नांखा सिमि हंगे सिमि सों अंखने माइरं पाया नांखा थक पाया नांखा बिथि पाया नांखा हंगे सिमि से सों केनो केजी कत 30 টাকা केजी 30 টাকা आङो पाब्लिक साइडन लायो ए नरा अरो किनु 30 टाका माननाय 30 टाका नि खर्च कोनो बेसि रिटा पैसा खुचरा आंगा 40 सिं पर खुचरा तो आंगा बुझिना 30 टाका देशो ता कोनो हाहा गरिया नरनागि टाका एसेन्शियल कमोडिटिस माने डेली जे नांगमानि मानै खबर बुंला खबर फायनाय थांनाय किन्तु नरक दामबारि बुंला एनन 40 गां किन्तु दा सिस्टेम खालामनाय
আপনি কত টাকা করে কিনে আনছেন মেমো রাখবেন। আগামী দিন আইয়া আমি যদি মেমো না পাই আমি কিন্তু জিনিসগুলি নিয়ে যাবো। আপনি মেমো রাখবেন, মেমোর থেকে 20% প্রফিট আপনি বিক্রি করেন, আমি কিছু বলতাম। পরিষ্কার বাংলা বোঝা গেছে তো? আলু কত বেচেন? একটা পরিষ্কার কথা কই, बन्द खायरिखा ताई सोंथिनि आं SDM जम्पैजोलाङै आंनि जे टीम DC SDC ताई दुई UC दङ तागारजोला ताई जम्पैजोलानि सोंथि मंखका अंखरि सों गोबां बाजार रेट खायनिखा सों आम जगै निखा ब रेटनि बुसुक ब माननि बुसुक रेट सोंनायनि माने आसुक आगरतला रगो जे खनामा हाय आसुक अरंगिया बक्सा बक्सा 5-10 टाका बेसि नावै फालगानि खनावा सों थांमा परे बरक नर्माल रेट न तुखा तागो आगिन हायनि रेट को आसुक बांगियाखौ लकडाउन नि मीन्स पब्लिक बुताव कहम के बुसिया को बहाय मेसेज रंनाय पब्लिक नि बगे आं नरक मीडिया नि बिसिंते आं बुनो पब्लिक न साखलायनि मुसुंगो लकडाउन माने सों नक बिसिंगो तंनाय सों ना पारते माइया नगो तंगि माइया मानि के हेसुं ना हाना नांखा सिमि हंगे सिमि सों अंखनाय माइरं पाया नांखा थक पाया नांखा बिथि पाया नांखा हंगे सिमि से सों अंखनाय आबो नगो खरक ब्रि जंखे खरक ब्रि अंखरि थिंया खरक सा अंखनाय हंगे सिनि पुलिस नायमथां बाहिनी रंना माहिकन साखलायजाक लामा रगो जुदि आननेसेसरी बाइक बा गारि ति अंखमनुके बरक नायनाय टाउन बागि बरक हका जुदि आननेसेसरी अंखके बरकनो एरेस्ट खायनाय अमहाय सिनि इंस्ट्रक्शन खनारक नि टाइम प्लानिंग दं बौति हैनि खनाबो द लकडाउन दं खनाबो जेहेतु लकडाउन दङ 31 मार्च जरा जों खनाबो अमहायके जों रेडो थांनाय आर सिनि पुलिस तो 24 आवर्स दङ लामाव अंखरजा तफान सोंबो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नङै सिनि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बै गथावै जों खनाबो जों अंखरनाय बाजार ताखो जरा तै सस्पेक्टेड केस तो दं सब डिवीजन नंबर सस्पेक्टेड केस थिगनो क्रै तम कैसा MYC ताई नरक रिपोर्टर में बिसिंति कैसे सेमंका सुकुमार देवरमा हनै आरो बुधुचन्द्र पाराव आबो इस्टाकार जलाव प्लायो आरो किसा लुमानि बाय कुचुकमानि दंहनि खनाव हायपनो MYC नि मते हंकै आसक सस्पेक्टेड याहनि बसाव तफान जों बनो सेल्फ होम क्वारंटाइन दं लिहनि सेरका हंकै जों खरकसा MYC नि स्टाफ रै बनो 24 आवर्स नोटिस तनि रनान बागै जों